Happy Saturday. So let's run. Time check, it's 5:10. So ayan. So before we start our Zumba, mag walking sa ta for warm up. So ayan. So it will start at 5:30. So ayan. Bisag kapoy kaayo ibangon actually kay nag-overtime baya ko gabi. So natulog na siguro ko kay mga almost 12, and then laban lang gihapon to wake up early just to run and exercise. So ana. So mao na nato ang routine. Di gyud magkapoy-kapoy bitaw. So ana, di ba? Why kapoy bash? Dito magka-wake kapoy. So mao na naara ko diri gihapon sa Talisay City Hall. So ana. So okay. So naay part diri actually kay ngit-ngit daw. Dili man siya ngit-ngit actually. Daghan siya suga but dili wala kayo ni lagi open. So safe ra man sad hinuon diri. Ana. Kay naaman ta sa sold sa Talisay City Hall ground. So naka-enclose gyud na siya. Dako lang siya area. So ngit-ngit. But daghan sila lights so lang gi kuan ba? Gi on. So ana. O, diba? Si balik na sad ta. Okay. Wala to ang kuan. Tak. Okay. So ana. So chika. Ano sa atong chika for today? So mo na atong chika for today is you have to kanang prioritize your health. Very important. Ang health jud ang priority nato. Kay mag-unsa man nagdaghan natog kwarta. Onya. Kuan. Dili ta healthy. So mahurot ra atong kwarta no. Nya. Simbako ba? Simbako. Mo hospital or what? So importante gyud labi na ang atong lifestyle nowadays kay kuan. Wala. Itong lifestyle is kuan, bisag unsa na lang mga bisyo, mga bla bla bla. So, yeah, wala ko nang ingon nga dili sad mo mag kuan no, mag-enjoy yourself. You can do that, but kuan siya inyong i-balance. Oh, balance jud ang life. So ana. So importante gyud natong health and kuan, you give time to yourself to do exercise at least once a week or twice a week. Yeah, maskin ako Saturday and Sunday lang yun ko maka time sa akong self to do pasingot. So ana. So mara na siya for today kay mag-start na mi, and have a good day ahead. Happy weekend everyone. Be kind, be safe. God bless. Mwah, mwah.